And you shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them in the Gentiles. Verse 20, For it is not yet that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. And he shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. The disciple is not above his master, nor the servant above his Lord. Verse 26, Fear them not therefore, for there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. But the very hairs of your head are all numbered. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father, which is in heaven. Basahon ta tanan. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father, which is in heaven. Dalayan ng Ginoo sa pagbasa ng mga balang nga pulong. Salamat kid, Brother June, sa scripture reading. Kabalo ka mo kung aga kanta kita kung nagsugod ang service. You know why? It's because it prepares us for listening to the Word of God, which is the meat of our gathering today. Kaya nga aton kanta na notice nyo, anong muna tayong kanta gani? Lipat ka muna yun. Ang una tayong kanta, Blessed Assurance. Di ba? That means, anong ginatudlo sa aton? If you are in Christ, you have that blessed assurance. Ano nga blessed assurance kay Kristo? That you are saved. Diba? Ikadua, ano? Jesus paid it all, you see. Amo na nga may blessed assurance kita because Jesus paid it all. And because Jesus paid it all, what is the third song? We have to work. Na, amo na ang pasunod sa kanta. That's why nga, bisan ang kanta, kung nanumdum ka na, ining that speaks about how or our status before the Lord. Okay? Amo na hindi na nakanta lang niya, but it has also a message for each one of us. So, dalayaw ng Ginoo today is July 20. There is only 1 week more to go before our coming church anniversary this coming Sunday. That will be our 42nd church anniversary. Are you excited about it? Okay. So, you have to be excited. Di ba? Kung kisa kung nag-picture kita sa church, inalantaw ko bala, bong iba niya, pero tika subo sa mga tsura. Every time you are inside a church, you must be happy. Amen? So, hindi masubo. Kaya kung masubo ka, but silingon, life has no purpose at all. Life has no meaning. You have to understand that life is meaningful for a child of God. Nobody is left behind. If you are a child of God, you are always loved by the Lord. Amen? Sige. So, today, as we prepare for our service, let us welcome everyone to our midst. Okay? So, I don't know if we have our parents here because grade 5 pupils were, grade 4, no? Grade 4 pupils will
present their number, special number today. Ari yung mga parents sa grade 4, can we request them to please stand or rise? Okay? Sige. O, ari sila. Ah, salamat sa Ginoo. Partial pa lang ni, no? Ang iban guro, base ara pasagwa. Sige, thank you so much, parents of our grade 4 pupils. Kag ang aton grade 4 pupils, sila makanta subong. Okay? So, every week, we have the program that we ask our children to sing during our service. That is to expose them para nga sila mangin blessing man sa tanan nga naga pamati. And we understand that that is still part of training. Siling sa Bible, we have to train our children. So, as part of that, na-try natin sila magtindog. Gusto nga mag-render sang song number para nga at least sila bala may confident man sa ila koglingon. And at the same time, to also develop their talents, no? Ma-develop ang ila talents sa kanta. Kaya bansa na sa ila, that is just part of our discovery. And of course, the most important thing is they can glorify the Lord through singing. Di ba? Ang Ginoo must be preeminent sa everything that we do. Magsili preeminent, gani siya ang sentro sa tanan. Muna ang siling sa Bible, whatsoever things you do it for the glory of God. 1 Corinthians 10:30. That is always a reminder for us written in the Bible. So, sige. At this time, we will try to welcome our visitors. By the way, ang aton nga church service, please let it be known to everyone that we are supposed to start. We will try to follow strictly our schedule. Kaya bisa, medyo adlaw na kita pag-start, no? We'll just request the choir to please have your practice early. Kaya definitely, we are supposed to start our service by 9 or by 9:30. Muna dapat, no? Parang kung magsugod kita, 10 o'clock, tanawa, kundi we will end up past 11. Tiyan mo na nga, we have to start early sa atong service. Please, no, help. We appreciate the ministry of our choir led by Mrs. Lorna Daquila. And of course, salamat sa mga choir members who are part of that ministry. That is just a request. After sang aton karong service, ining guro matipon tanay, no, mga church members, ang aton mga visitors, you can just go home right after the service, but all church members, including mga young people, kalabanan, naga-meeting kita, ang young people, huwag attend. You're supposed to attend. Ha? All members of the church must attend, from men to young people. I would like to repeat that, because you are part of that church, and you need to take note about the very important things that we need to discuss, especially that every week we have our important activities. So Tuesday or Saturday will be our pastors and workers fellowship. Fellowship lang na kay isa lang nakadlaw. Hindi na bilog nga adlaw. It starts from 8 o'clock until 3 o'clock in the afternoon. So it will not be one day, no? So, muna ginatawag natin nga fellowship. Pero kung may mga lawig-lawig, so we call it conference. Pero fellowship lang na. There will be pastors coming from towns here in Negros, no? Iban halin sa San Carlos. I think we have 6 from San Carlos City. But dua guro halin sa Sipaway Island, ka-familiar ka mo Sipaway Island. I have invited our friends, pastors from Sipaway Island sa San Carlos. Some will be from San Carlos. I don't know if we have some from DSB, Salvador Benedicto.
but we have invited one from Kabangkalan, 6 from Himamaylan, from Pulupandan, and so on and so forth. So we have at least, we are expecting for siguro mga 40 ka mga pastors who will be attending. Plus, Christian workers, diri man sa aton, and then, the rest, siguro mga another, say mga 60 or 30. Diri sa aton sa church, you are expected to attend, no? Ang aton mga workers man diri. If you are song leader, aton mga partners diri sa church, please try to attend. Okay? So, ang mga church members, kamo, you can also attend, and then they will be encouraged to see you supporting that fellowship. Now, so we will try to prepare lunch for our workers, and then we'll have some giveaways for them. That's why thank you for those of you who donated some groceries. May ara mga corned beefs nga na-donate. We have bought some groceries like coffee, ano pa, ining Milo para sa mga kabataan nila. And then, thank you for donating packs of rice. Okay? We are expected. Thank you so much. I have received some donations already. Ang mga packs of rice that you have donated, there will be some will be coming in before Saturday. Please do bring your donations before or on Wednesday, okay? Para mapak na nato na. Some have donated clothing, may mga clothing ka mga ara. Sino may ara nga clothing, nga used clothing, nga in good condition, ha? We always emphasize that, good condition. Meaning, maayo pa, no? Nang suksukon bala, daw bagulang. Bagulang na bakal sa payokay. Yeah. So, thank you so much for cooperating. So, you can bring, iba nagdala na subong. Nabla, may ararada. Sige, so, ikuan nyo na kay Sadyan eh. Ang mga ladies na to, please try to prepare kamo ang take charge na, no? With Ms. Callejas, mag-kuan bala, Ms. Dakila, ano bala, magpang-plaster da sa mga, para sa mga workers na to, no? Kaya kung damo na da, pwede man na ihangir nyo da, tapos ipapilion nyo sila. And then we will also have some fruits, no? Para part of the grocery items that we are going to give out. May bugas sila, pagpuli nila sila balay, may mga bugas sila, may groceries sila, may fruit sila nga dala, kag may clothing pa iban sila nga dala. Tiano pa naman, no? So that will be a blessing for them. Let us make ourselves channel of blessings to them. Kita mangin palagyan sa pagpakamayo sa ila. Okay? Because that is part of our ministry to the Lord. Sila sa Bible, it is more blessed to give than to receive. So we receive the blessing, we give. That's why sila ni Jesus Christ, freely give, freely receive. Bilis karon mo na, freely receive, freely give. Where can you find that? Ara na karon sa aton pagatunan. Matthew 10:7. 17 or 7. So, sige. So, that will be our program this coming Saturday. We will try to listen to their testimonies. Some of them will give their testimonies, no? And then, of course, it's part of acknowledging their work. Iban sila nagapangabudlay dito sa uma, kag good for those who are working here in Bacolod. Kay bless sila in terms ng ilang mga kinanglanon. But those who are working sa layo-layo ng lugar, so it is part of our ministry to them. May isa pa tagali nga halin si Palay, yung bot kung maaboto, from si Palay.
Okay? So, ang aton mga invited, mga layo iba na lugar, no? We have so many friends, galing kay we just limit sa iban. From many, of course, from Bacolod. Dire taga Bacolod, yun na mo. Okay? So, mga aton nga mga announcement. Sa Domingo, regular aton service, we invite also our parents to be here with us. Parents Blessed Sunshine Christian Academy. We will have our lunch together. Kag sa afternoon, we will try to find ways that we can have church fellowship, inter-church fellowship, no? Mansilingan First Baptist Church has already accepted our invitation. Dira pagin sa, we'll try to confirm sang presence ang church dire sa Tupadta. Kag of course, base may 4 or 5 ka churches ma-join sa aton sa afternoon. Kaya kanugon mablang afternoon maka-accommodate kita sa mga members from other churches. Kag kamo man maka-fellowship man sa ila. Okay? Nang mabalaan mo lang ay hindi kita gali may mga kauturan pa kita sa ibang mga churches. Ang una ginahimo tanan galing kisang uliblan, no? Daw wala na naton na practice ang inter-church fellowship. Sige, so mo nang aton nga mga activities sa Sabado kag Domingo. Sa Domingo gali, no, we'll try to prepare our gifts for our church anniversary. Kay magsiling ka anniversary kung birthdays and church, so we'll try also to give our gifts for the church. All right? Prepare something for the church. And then may cake kita. May litson. Daw mo na aton mga ang litson na actually para lang na ipag daw pa ano na no? Daw ga panami lang bala sang sa isa ka okasyon. Pero kung may litson okay man lang. Di ba? Ako ay ko kaon niya litson na. Kamo lang makaon litson. Eat pork. And enjoy life. Sige, so salamat sa nag-donate sang litson. Kag damo kita mga donations, no? If you want to donate something, feel free to do it. There is still room for donations. Anyway, what is important is you can share your blessing to the Lord. So, again thank you in advance sa inyo tanan nga pangamuyo kag pakigboylog sining aton nga buluhaton. I hope that you will also be blessed by participating sa sining aton nga buluhaton para sa Ginoo. Sige, so magatindog kita, welcome naton ang aton mga bisita. Daw purol ni welcome, daw inaniyambal. Sige, ang aton mga visitors, please remain seated kag kami magatindog kag magapangamusta sa inyo. Lakip na sa aton mga birthday celebrants. Sinong birthday celebrants to gani? Nalipat na tanong. Sige, kamo na lang greet. Sige, let's sing that song. Girls are welcome here. Kantuan naton mga bisita naton, mga parents ang aton school, and then kamustahon naton. There's a welcome here. Sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay? So, everybody is welcome. Tapos siningan tinion. Sige. So, we'll give this time to Brother Francis sa sunod nato. Matitagal isang kanta na isang grade 4 pupils. At this time, we will have the grade 4 pupils to sing before us. Yung ilang advisor si Mr. Timothy Jan Callejas. Sige, di na sila. Daw ka suspense ang ilang entrance, no?
Ay, by the way, karon sa hapon gali, padayon ang ato na equipping, ara na ta sa Ten Commandments, kag ara na kita sa Sixth Commandment karon. So, please try to attend. Importante. Ang aton nga equipping this afternoon will start 3 o'clock until 4:30 sa hapon. So, very early pa, you can still attend. Sige, mati kita, special number, alin sa grade 4 pupils. Naulanan sila, tani, dili lang sila nag-agis piyak. O, sige. So, mamati kita sa kanta sa aton nga grade 4 pupils. Palakpakan nato ng aton grade 4 pupils. I am the highest king would welcome me. I was lost, but he brought me in with his love for me. Oh, his love for me, who the Son sets free. Follow me, sister. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am.
in the place of God. God prepares a place for us, okay, because we are a child of the King. Okay, so, ang acknowledge sa magaling assistant, advisor ni Timothy, si Miss Hazel Araguas. May assistant sa iyo. Sige, so, tatag ko na yung time kay Brother Francis. Sa likod, galit, no? Sa aton mga kauturan, ari, may mga lugar pa di sa likod. There is to bang, sa sulod. Ari pa mga vacant spaces pa di sa tunga. Kaya kung dira ka sa likod, doon di mo na makita ang may bakante pa rin. Mga ushers naton, please try to usher them. Ari pa di, tubangan. Kaya we want everybody to be inside. Kay paluin man sa inyo dira sa gwa. Sige, hatag ko ni kay Brother Francis. Let us prepare our tithes and offering. Mag-request ko sa tatlo ka usher palihog. Kag samtang gatag kita ang young people, magatag man sa ilang special number. Request ko si Brother Owen sa pagpangamuyo. Amen. He lives to offer hope and healing to the broken.
Thank you, good young people. Let us all stand and sing the doxology. Mati kita sa banon sa choir. Salamat gid sa aton choir. Yes, of course. When you become a disciple of Jesus, sinong aton gina-follow? Ang Ginoo, di ba? Only the Lord.
Kabay pa nga, sa nag-follow kita sa Ginoo, mamati man kita sa iya, sa nag-invite siya sa aton to come and follow Him. Damo sa mga tao nga, way nagapamati sa Ginoo. So if you do not listen to God, you will not be able to follow Him closely. Napareha sang isa ka tao ba lang sila sa friend niya, pare, nakabakal ako sang bagong hearing aid. Nga, pero ti kaklaro na sa akong pamati. Sina pila bakal mo pare? Nya kahapon. Ti kadami, no? Klaro, pero kahapon. So, kabay pang mangin klaro sa aton permi ang pagpamati sa Word of God. Amen? Sining aga, we have to study about, of course, we are studying about discipleship. Kang inbasa kay na sa aton nga scripture reader, si Brother June, we talk about the call of Jesus Christ, disciples. Dira sa Matthew chapter 10, we can find that also in Mark chapter 3. The call of the 12 disciples. Nga masiling ka nga, what is the difference between a disciple and an apostle? Of course, there is a difference. When you talk about disciple of Jesus, they are followers of Jesus Christ. And those people who followed Christ were various kinds. May iban nga real nga followers ni Kristo, but there were some who just followed Jesus Christ afar off. And there are still some who follow Jesus because they have something to get. Diba? Gasunod-sunod sila. That's why in John chapter 6, nagambal si Kristo sa ilan niya, iban sa inyo gasunod-sunod sa akon para lang para makakaon. Kay dira sa John chapter 6, Jesus Christ performed the miracle of feeding 5,000 people. Diba? So, people who followed Jesus, they were also called disciples. But there are still some who are genuine disciples of Jesus. And that is the choosing or the call of the 10 or the 12 disciples. Bisan pa gani sa 12, di ba may ara pa to isa nga hindi genuine disciple ni Kristo. Sino to? Si Judas. No? Si Judas, of course, I had been preaching about Judas just to remind people that not all followers of Christ are genuine disciples of Jesus. Just like Judas. He went with Jesus for how many years? 3 years. But in the end, it was found out that Judas was not the true believer of Jesus. Why? Because of what had happened. He denied Jesus. He sold Jesus Christ for how many? 30 pieces of silver, and Judas hanged himself. By hanging himself, Judas showed that it was not a genuine repentance. Why? Because he wanted just to escape from reality. He did not want to repent truly, because when you talk about repentance, it is turning away from sin to God. So he did not come to God, but he just committed suicide. Pag commit ni Judas suicide, why nagpakilala nga siya matutuod nga disipulo ni Kristo. That's why nga siling naton, damo sa mga tao nga siling mo, gapakilala man nga Christian sila. Some people would even brag about the religion. Sila, may religion ako ya Kristiyano ako. But religion does not make you a real disciple of Jesus. It is only through building that right relationship with Christ. When you believe in Him. Amo na sila isang Bible, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kag amo na sila ni Jesus man sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father without me. Meaning you cannot find a real relationship with the Father without the Lord Jesus as your Savior. So let's consider about the call of the disciples of Jesus. We call this Jesus disciples possessive, because when Jesus called disciples, He called them to Himself. Di ba?
You can find that in Matthew chapter 10, verse 1 to 33. And of course, we do not have time to read all those verses. But as I go along, sa ginatunan natin ining Matthew chapter 10, ikot man natin Japon ng mga verses nga ginbasa kay ni Brother June. And of course, when we talk about the 12, what were the reasons why Jesus Christ chose the 12 disciples? Di ba? I have already told you that before. So Mark chapter 3, verse 13 to 15 speaks about the purposes. There are 4 reasons that Jesus Christ chose the 12 disciples. And you can try to remember them. Number 1, by the way, when Jesus Christ chose his 12 disciples, what did he do? He went to the mountain and prayed for them. That's why it teaches us that whenever we do a very important decision in life, just like Jesus Christ, He taught us that we need to consult with God first. So, mo ni ginimo ni Kristo, masiling, di ba, Pastor, si Jesus, Diyos, Ginoo? Yes, of course. There's no question about it. But the Lord Jesus Christ teaching us, as human being, we have to consult God before we make a very important decision in life. Sa mga desisyon sa kabuhi, dapat na nakapangamunyo ka na. Ano ang importante ng mga desisyon sa kabuhi mo? Di ba? When you try to establish a family, you have to seek God for that. When you find a job, that is the most important thing in your life. When you want to choose for a career, that is asking God for it. And so many other decisions that you have to make. So the Lord Jesus Christ here, before He chose the 11 disciples, it says here in verse 13, He goeth up into a mountain to, of course, to pray. There is no mention about it, but every time Jesus Christ isolated Himself, we have to understand that Jesus Christ always prayed to the Father. Because we know that Jesus Christ was a very perfect example in terms of prayer. So He goeth up into a mountain. What did He do? Of course, He prayed there. He tried to separate Himself because He wanted to pray. And after that, says here, and calleth unto Him whom He would. Who are they? Of course, we talk about the 12 disciples. And they came unto Him. Verse 14, and He ordained 12, that they should be with Him. That's first. What was the purpose why Jesus Christ chose the 12 disciples? Ang iban nga sa iban nga mga grupo, sa iban nga mga simbahan, way naging natudlo. Dili lang nato natudlo nga, ang purpose, kung nga si Kristo nagpili sang iya, 12 ka disipulo, what do you mean by disciples? Followers. Para ano? Number 1, that they should be with Him. And what is that? To establish right relationship with Him, connection with Jesus Christ. That's why you cannot be a true disciple of Jesus without your relationship with Jesus Christ. Hindi man pwede matawag ka nga sumulunod ka ni Kristo, follower ka ni Kristo, kung ikaw mismo wala Kristo. Di ba? You cannot consider yourself as a Christian without Christ because Christ is the root word of Christian. Di ba? Christian. Ano nga words? Anong root words ang Christian? Christ. I-A-N. Yan, Christian. What is Christian? Follower. Siling sa ibang kanina, I am nothing without Christ. Dahil sakto man, no? I-A-N. Follower ni Christian. How do you know that you are a Christian? Kaya bisan sila lang gagamit, sina loosely. Masili, di ako ya Christian, basta hindi Muslim, Christian. Sa ganin na mga tao nga nagalaligid sa kaulogbon, mangkuton mo na, are you a Christian? Yes, I am a Christian. You go to the jail, ask people there inside, are they Christians? Yes, they are Christian. Because, they are using it loosely. Pag sila nga, the Philippines is the only Christian nation na the Far East, anong pag-intindi sa iban? Ang Pilipinas, tanan niya mga tao sa Philippines, Kristiyano. Sakto na. Kaya hindi Muslim, Kristiyano, tanan ng Pilipino? Of course. By way of what you can observe around you, not all Filipinos are Christians.
Sino mo siling mga Filipino, mga Christian? Ikaw mismo kabalo ka, di ba? You know pretty well if you are a Christian. What is a Christian? A Christian is someone who has established his genuine relationship with Christ. Number one, you have accepted Him, you have believed on Him as your Savior. Jesus. He is the most important figure sa aton life. Without Jesus, there is no salvation at all. Whether you are a follower of a big religion, why pulos ang religion kung ay si Kristo? Because when you die, you will be going to the place where there is a total isolation with the Lord. Ang mga importante, nga ginpili ni Jesus ang iyang mga disciples, number one, para nga mangikaupod sila niya. Kag para mangikaupod niya sila. So there is a mutual relationship, symbiotic relationship between Jesus Christ and His disciples. Without Jesus, there is no disciples of Jesus. Di ba? But without His disciples, Jesus Christ is still Jesus. Di ba? Waya baylo ang Ginoo. So, mo ning unang rason. He ordained the 12 so that, number one, that they should be with Him. Number two, that He might send them forth to preach. After they're having intimate relationship with Jesus, they will send them forth to preach. Why anay gin sila ni Kristo? Okay, pawaliyon ta kamo. Ang una anay, antes sila magwali, dapat may nabalaan sila partis Ginoo, naka-establish sila sang ila close relationship with Jesus. Ano iwali nila kung wala sila relasyon sa Ginoo? That's why religious leaders or preachers, ano iwali nila kung wala sila Kristo? Kung man matingala kano, ang iba niya labay-labay ang ginahambal parte sa Biblia, kaya nga, why man sila may nabalaan? Why man sila relasyon parte sa Ginoo? What will you preach? Wali mo da, labay-labay. Pasayos mo lang permi, God is love, God is love. Diba? Permi lang, ang Diyos gugmaan, magigugmaanay kita. Paano ka magigugmaanay kung ay ka Kristo? Kaya kung ay ka Kristo, ang higugmaon mo, kagulingon mo lang, you are a selfish individual. Diba? But if you have Christ, it develops you to become what? To become a generous person. If you have Christ, it develops you to be a loving person. Not only to love others, but to love God. Muna sila ni Apostol Juan, kung nagasiling ka nga palangga mong Diyos, pero ginakaugtan mo ang imong nga utod, nagabinutig ka. Nga paano ka makigugma sa Diyos kay, hindi gani kay gugma sang makitaan mo, much more ang Diyos ginagakitaan, di ba? It's a great contradiction on your part. So that's why, that is the second purpose of Jesus. That they should be with Him. That's the first one. Una, anay man kaupod sila sa Ginoo. May communion with the Lord. There is always union with the Lord. Communion, union with the Lord. Question is, do you have communion with the Lord? May relasyon ka sa Ginoo, nagakomunyon ka sa Ginoo? Do you pray to God always? You know, if you do not have a relationship with Jesus, ang prayer mo na hindi naman effective. Why? Because if you are not a child of God. That they should be with Him, that He might send them forth to preach. Number 3, to have power to heal sicknesses. Sa una niya, ang pag-ayos sa mga masakit. This is, isa ini ining tawag naton, sign that they are from God. Daw identity bala nila. To cast out devils. That is the fourth one. Maning purpose kung pili niya sila, that they should be with Him, that they might send them forth to preach, to have power, to heal sicknesses, and to cast out devils. So, muna ang apat ka purposes kung mga si Jesus ang pili sa 12. Aring mga ngalan nila, kadumdum ka mo, galing iti, of course, hindi man nakasiwran nga, may man ma-memorize mo, pero kabudlay memorize ang mga ngalan, no? Ari sila. Sino na yung mga 12?
And when he had called unto him, Matthew chapter 10, verse 1 to 4, when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Now the names of the 12 apostles are these. Number 1, sino? Simon, who is called Peter. Okay, he is listed number 1. Sinong listahan sa una gid? Si Simon Peter. Simon was his Hebrew name. Take note ha. Ang iyas na iya nga Aramaic name si Cephas. Kag ang Peter Greek name ni Pedro. Isa lang na Japon. Pag sila Simon, si Peter, isa lang na. Andrew, his brother. Anong madumduman mo kay Andrew? Ato bala nag-introduce kay Jesus ang bata nga may-ara nga Pilato, 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Amo na si Andrew. Silent type nga tao ni pero ang iya ba pag-alagad sa Ginoo bala very significant. May mga Christian yung siling mo do hindi iya vocal bala. Ang ilaya pag-alagad sa Ginoo daw sekreto lang. Wala? Kung nag-alagad ka sa Diyos, hindi man nagkakasiwaran nga mapabula kagid, nga daw sikat kagid, no? Because just like Andrew, he has so many things that we can remember him. Siya nag-introduce sa ano ni? Number 1, siya nag-introduce kay Jesus, kay Pedro, utod niya. Kung naluwa si Pedro, kay si Andrew, amo na nag-introduce sa kay Jesus. Nung sikat sa ila, nag-usang uli, si Pedro. Pero actually, si Andrew, amo na yung unang na Christian. Ginintroduce si Pedro kay Jesus, kag si Pedro became a believer of Jesus. Ikadua nga ginintroduce ni Andrew kay Jesus, atong bata, atong lad, atong solterito. And thirdly, ginintroduce man ni Andrew ang mga Greeks kay Jesus. So sa Bible, 3 dira ka grupo sa mga tao nga makita mo nga nakikilala kay Kristo tungod kay Andrew. Amo na siling naton, ang type ni Andrew ya silent type, pero ang pag-alagad niya sa Ginoo ya very evident. James, the son of Zebedee, and John his brother. Amo na si James si John bala, no? Si John amo na si John the beloved. Philip, Bartholomew. Sino si Bartholomew? Makita mo na sa John chapter 1, amo na si Nathaniel bala. Batik ka mo na ngalan, Nathaniel. And then we have Thomas. Ano madamdamang nga Thomas? Doubter. Pero si Thomas, bisan tuon nga doubter siya, pero kung wala si Thomas, wala kabalo sang plano sang Ginoo, di ba? Ano ang balin Jesus? Dira sa John chapter 14, sila sa Bible, sila Kristo, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, receive you unto myself, that where I am, there you will be also. Thomas saith unto him. Sila ni Thomas, how can we know the way? Ni Kristo, makadto ako, malakat ako, kag aman sang lugar para sa inyo. Sila ni Tomas, Ginoo, paano kami kabalo sang dalan? Ano nga ba ni Jesus sa verse 6 niya? I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to the Father without me. Sino nagtudlo sina sa aton nang ginhambalan siya? Si Tomas. Doubter siya. Atong pagkabanhaw ni Kristo, sa ganang pati nga nabanhaw na si Kristo, pero makita mo, good points Japon kay Tomas. Sa aton, may mga diferensya kita. That's why nga we cannot focus on the weaknesses of someone. Tulukon mo ang iya positive side. Isa kita ya kung kita magtulok sa tao yang nakitaan ta lang pero may negative lang. Di ba? Amo na ka magtulok ka sa mahal mo sa kaboy, bana mo, asawa mo, bata mo, kung ano man da. Ang tulukon mo yung positive side. Hindi ka magagay focus sa negative side. Di ba? Nung nadumduman mo lang yan, i-diferensya. Think about what good things that he has done. Amo na si Tomas. Bisan si Tomas tuod nga doubter, pero maayo pa siyang nahimo. What about Matthew? Of course, Matthew was a tax collector. He wrote the book of Matthew, di ba? James, the son of Alphaeus, Lebbeus,
Si Tadeus. Amo ni si Libios, natawag siya Tadeus. Who else? Simon di Canaanite. So, duwa ka Simon, duwa man ka James. Judas Iscariot, the last one. Si Judas Iscariot, anong maayo nga mga butang makita mo kay Judas? Ha? Mangkutunta ka mo, anong mga good points na makita mo kay Judas? Mayara? Masiling ko duway daw. Mayara, pro. Si Judas nag-remind sa aton nga may mga tao nga kisa sila mo daw ka religyoso pero way pagalit maluwas. Di ba? Judas is a reminder for all of us. That's why nga sila sa Bible, examine yourself whether you are in the faith. Kasi Judas, nabalaan ta sa kuli, ay si Judas nagpa-impyerno. Kung basahan mo sa Acts chapter 1, pagpatay ni Judas, may gintiganaan gigali ang Diyos nga isa ka lugar para sa kay Judas sa impyerno. Wabi, no? Kamo na ang 12 disciples. Alright. Now, karon, pagpili ni Kristo sang 12, kundi kabalo naman kita, 4 ka rason, ginpili sila. Pagpili ni Jesus ang 12 disciples, lain-lain mga backgrounds nila. Lain-lain ang ilang mga temperaments. So to speak, lain-lain mga pamatasan, lain-lain mga backgrounds, lain-lain mga pamilya ginhalinan nila. Kay diri ginpakilala ni Kristo, matawag nat conglomeration sang tanan nga mga sahi sa mga tao nga ginapili sa Dios para mag-alagad sa iya. Amo na kita nga mga Kristohanon. Kung ginpili kita, kung gintawag kita sa Dios nga mga sumulunod kita ni Kristo, may mga iban sa kita tanan may mga weaknesses kita sa atong kabuhi, di ba? May mga lapses kita sa kabuhi ta. May mga diferensya kita sa atong kabuhi. But it should not be the hindrance that God will call you to become a Christian. Kaya nga, ang punto sang Ginoo, sila niya, come to me, all you that labor and are heavy laden, I will give you rest. Kita nga mga tao, may mga diferensya ako, may mga diferensya man. Di ba? May mga experiensya kita sa atong kabuhi. Di pa rin sang duwa bala, sila sang babae sa lalaki. Sila niya, pangasawaon mo ko. Sila niya, kabalo ka, may ara ako nga past. Sila niya, pangasawaon mo ko, mabalaan mo gurong akon past. Hindi ka na ang iyabala nga experience guro sa kabuhi. Niya may past ako. Sila sa lalaki, why problema kay why man ko future. Pero iyo sila. May past ang isa ya wala future. Te match gid sila mag-asawahay, no? Te amo na ang mga disciples si Kristo kun nagapamalandong ka bala, ni mga tao primero sa ila mga kung sa mga tanaw mong ila kabuhi daw hindi gid angay, no? Pero kay Pedro bala, si Pedro sa pagka-utis-utis ka tao. Ti si dugang pa yan ni Tomas nga doubter. Ti kini tanaw mo, angayan man ni sila mag-apostoles, angayan man ni sila mag-disipulo ni Kristo. Ti amo man sa aton. Kon pa angay-angay lang daw kita angayan, daw hindi kita angay mag-Kristiyano. Ako gani daw hindi man ko angayan mag-Kristyan. Nga ti kay may past man ako. Anong past ko? Ti siyempre makasala, di ba? Lain-lain ang inyo na panumdum. Pero man sa inyo bala, mga past na kamo. Right? Kabalo ko sa mga past nyo. Sila sa Bible, we are all sinners before God. Di mga pasta. Kung makasala ka, anong ginimo sa Diyos? Pagtuon natin sa iya, luwas niya kita. What becomes of us? Nangin, anak kita sa Diyos. And it is only by God's grace. Sa muna akong isa, mag-introduce kita sa speaker. This is the man who is a sinner saved by grace. Galing ka daw ka gas-gas na, no? Tuod manggidi. Kung tanawon mo, makasasala kita, ginluwas kita, paagi sa grasya sang Ginoo. Anong purpose naton? Para nga sumulunod kita ni Kristo. That's why ni mga 12 disciples, they were chosen by God to become
His disciples. Kung mga disciples sila ni Kristo, ano tong purpose? Para nga they should be with Him. They will be sent forth to preach. They will have power to heal, to cast out devils, and they will have power to heal sicknesses. Alright, now, karon ari ay, ano expectation naman sa mga disciples? Pareho sa ila, pareho sa imo. What do you expect when the Lord called you to become His disciple? Are you a disciple of Jesus? Pareho sa aton, disciples makita ni Kristo subong? Ha? Yes. Do you agree on that? Are you a disciple of Jesus? Okay. Nga nin disciple ka ni Kristo. Kaya ko nakabatong, nagtuo ko na kay Kristo, nagsunod ka kay Kristo, kung disciple ka. Right? Hindi ka na naimang duwa-duwa. Basi pa lang. No. 100%, ari pa siguraduhon ta ka, kung si Jesus Christ kintuuhan mo nga imo manuluwas, Ginoo sa kabuhi mo, you are now a disciple of Jesus. And the question is, who is Jesus Christ to you? Answer. Ha? Pamangkuton ka, Brad, sis, ano si Jesus sa imo? Ano sa bat mo? May Savior. Okay? Sakto man na. But, the question is, until now, si Jesus, Savior lang nimo? Did you understand that? What I mean? Hasta subong si Jesus, Savior nimo Japon? Uy, correct. But, dapat nag-level up ang imong pagkilala sa Ginoo. Anong buot ko silingon? Jesus Christ is your Savior. He is also your Lord. Diba? After you have accepted Christ your Savior, after you have believed in Him, Savior mo siya. He saved you. But now that you are already a Christian for so long, how many years ka na Christian ka? Anong relasyon mo na subong kay Jesus? Jesus Christ now is your Lord, at the same time, your Savior. Ginluwas siya ikaw, Savior mo siya. Ang inang pagka-Savior niya sa imo, ay na nagaliwat. He is still your Savior until now. But the point is, He should be your Lord now. Ano magsili ka nga Lord? What is the other meaning of Lord? Lord means Master. Kita mo mga disciples, anong address kay Jesus? Master. Why sila gambal kay Jesus? Savior. Wala. Because when you become a disciple of Jesus, Jesus Christ must be your Master now. And what does it mean by that? If He is your Master, you have to obey Him. That's why, amo na sila ni Jesus sa Luke chapter 6, verse 46. Anong hambal niya? Turn your Bibles to that. Luke chapter 6, verse 46. Anong hambal ni Kristo? Siling niya, ang nagatawag, kung nagatawag ka kay Jesus nga, Lord, Lord, and you do not follow Him, anong bot silingon? Dapat sundon mo siya. Ha? Amo na nga, kung magsiling ka gani nga Lord, that is the expression nga kita. Tapos na nga naging baton si Jesus Christ, gintuuan si Jesus Christ nga ato manluluwas, dapat nga si Kristo subong nangin Lord na naton. We should not always expect nga, si Jesus, Savior na, permi, Savior ko na. Nag-level up ka. Ang Savior niya, sige, tapos na to. Ginluwas yan na ka. You are now assured of heaven. When you die, you will go to heaven. You are already assured of that. And because of that, you have to believe, you have to obey, you have to follow Him. Amo ng disciple, nga ginatawag mga kauturan, nga nag-follow kita kay Kristo, kay Lord na naton siya. Diba? So, ano gina-expect sa mga disciples kay Jesus as their Lord? Of course, number one, we have to understand their priority now. Anong priority sa mga disciples? Sila ni Kristo sa Matthew chapter 10, verse 5 to 8. 8 lang, why hindi na 13? Sila sa Bible, these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles. Take note, ha?
And into any city of the Samaritan, enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Now, dalang tanay esta. Mamangkot ka. Nga ang kuman ni Kristo sa mga disciples, siya nga dira lang sila ya sa Samaria. O kung amen, dira lang sila sa Israel. Hindi sila magkadto sa Samaria. Ang Samaria ni ano ning lugar? Ang next bala nga province, ngayon ng Samaritans, hindi ni sila mga pure nga mga Hudiyo. Kaya dumdum ka mo pagbihag sang mga tao dito sa Northern Kingdom, nabihag sila sa Assyria sang 722 BC, mga Hudiyo, alinto. Gindala sila to sa Assyria. Pagbalik nila, nagpalangasawa, nagpalamanato sila iya sa mga Assyrians. Pagbalik nila, hindi na sila matutuod ng Jewish people. Mga mistiso na sila, mga mongrels. That's why nga panawag sa ila, Samaritans. They were not pure-blooded Jews. That is why, ang command ni Jesus sa mga disciples, hindi ka mo anay magkadto sa Samaria. Diba? But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Nga house of Israel, to tell you directly, salvation was for the Jewish people first. Daw mabudlay mo na intindihon. Kabalo ka, ang plano sang Ginoo, kundi, dumdum ka mo, mga Hudiyo sa una, sa Old Testament, they were chosen people of God. Remember? Kabalo sa Old Testament, mga chosen people of God sila mo. Anong purpose ang Ginoo? Nga chosen people of God sila. Batiti sila sa Diyos, nurture sila sa Diyos. Kaya ang purpose ang Ginoo, they will become channels of blessings to other nations in the world. That is the main purpose. They were chosen as a nation. Of course, hindi man sila chosen Diyos para mapalangitanan. They were chosen as a nation lang. Take note, may ara yang Ginoo ginpili para sa kaluwasan. Sino na ang mga tumuluo ni Jesucristo? Sa New Testament, gin-explain na ni Pablo. Amo na ginatawag ni Pablo nga mystery sa Old Testament lang, anyway na wali sa mga Hudiyo. Karon amo ni. They were chosen as a nation. Karon, as a nation, anong gusto sa Dios? Ang tuyo sang Ginoo, ginurture sila. That's why ginapakaon sila sang nami nga pagkaon, was sila ginapakaon sa mga baboy. Nakaon ninyo. Mga clean animals ang napakaon sila sa Diyos. Kaya ginahalungan, sila sa Ginoo. Lang, hindi sila mga clean people sila. Saan pag ginawi sila balay, magsulod sila sa ila balay, dapat nga nagapanghuga sila sa ila tiil. Anti sila magkaon, dapat nagawash sila sa ila kamot. They are clean people, mga Jewish people. So the priority of God was for the salvation of the Jewish people. That's why sila isang Ginoo sa ila, hindi ka muna magkadto sa Samaritans. Hindi ka muna magkadto sa mga Gentiles. Hindi ka muna concentrate sa mga Jewish people. That's why nga ang sugo ni Kristo sa ila, go rather to the lost sheep of the house of Israel. Nga dito ka mo anay wali. As you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Ano nga napakilala sa Ginoo sa ila? Amo ning ministry una. Ang ministry una sa mga Hudiyo, mismo sa ila kaugalingon ng mga tao. That's why there is a Bible, may mga verses diri nga nagapakita, alright? Nagapakita nga ang priority una sang mga disciples, una anay mga Hudiyo. Lost sheep of Israel. Anong po sila nga lost sheep of Israel? Ang mga Hudiyo bala nga wala pa naka-reconcile sa Diyos. May mga Hudiyo yung of course, naka-reconcile sa Ginoo just like the disciples. Ano pagid? Ariyo sa Bible, siling sa John 1:11 to 12. Nagasiling, he came unto his own. Sino ning he? Si Jesus.
Ang tuyo ni Kristo nagpakatao sa kalibutan para kay sino? Una gid sa mga Hudiyo. Basi matingala ka mo. Ay, nano kita yang mga ano pa nawag sa aton ngani? We are called as Gentiles. Sa Bible, basta ganin di Hudiyo, Gentiles ina. Take note ha. Sa una mo lang ng duha klase sa tao sa kalibutan. Sa Bible, sa Old kag New Testament. Sa isang Biblia, He. Sino na ang antecedent nga He? Sino ang antecedent? Jesus. He came unto His own. Sinong own? Jewish people. And His own, ara, ang masubo. He came unto His own, Jewish people, but His own received Him not. What happened to the Jewish people? They did not acknowledge Jesus as their Savior. Why? It's because Jesus Christ was born in a manger. And the Jewish people thought that the Messiah will be from the line of David. And who was David? The king. And therefore, the Messiah should be born in the palace of David. But what had happened? In the book of Matthew, in the book of Luke, Jesus Christ was born in a manger. Susli sa mga diyo, this is not the Messiah. It's better to look for another one who will be coming. Until now, they are still looking for their own Messiah. They rejected Jesus. That's why when you go to Israel, there are so many Jewish people who do not acknowledge Jesus their Savior. They knew about it. They heard about it. They heard about Jesus. But the fact is, ara sa Bible, nga hindi sila magtuo. Saan sila matuo ka Jesus? During the time of the millennium. During the time of that tribulation. Kadumdum ka mo nga ang tribulation. Una nga purpose ng tribulation para sa Jewish people. Nga para balbalon ang mga Jewish people. Wala ka mo gutuwa kay Kristo. Ari ay padalaan sang Ginoo sa mga calamity sa kabuhi. It so happen nga ari kita ga pangabuhi sa panahon man sa mga Hudiyo. Ti kundi dala ang mga Christians, ang mga Gentiles, balbal. Okay. Bayan ta lang na. Sila sa Bible, He came unto His own. Sino? Si Kristo. Aring masubo, and His own received Him not. So what did God do? Did God stop His plan for the people of the world? No. Verse 12 says, but, ara ang conjunction nga but. It's very wonderful. But, as many as receive Him. Who are they? When nag-receive kay Jesus? Sino? Banta nyo? Ang mga Gentiles. Like you, like me. That is why, kung tanawon mo mga kauturan, ang kaluwasan naglambot sa aton because of the rejection of the Jewish people. Did you understand that? Kitaya, kung sa mga aeroplano pa, we are only chance passengers. Kung nagalapang lakaton ka, nakatupa ka sa chance passengers, pasalamat ka kung nakasabit ka pa. Kagi ka muna? Ha? O. Either magsakay ka sa barko, sakay ka sa aeroplano, masilig ka, okay, isa na lang, dua na lang, chance passengers. Alright. Bo, gadi naguso mga tao. Ano mo kay isa, dua lang? Okay, you see that? Amo nang guwata, mga kauturan. Sa bahin sa kaluwasan sa Diyos, mga chance passengers kita. Kag kung chance passenger ka, kung ginluwas kita sa Diyos, pasalamat kang dako sa Ginoo. Correct? Hindi mo yung obligasyon nga luwason ka sa Diyos. Ha? Why kaya sang demand sa Ginoo nga, Lord, luwasa kami, Amo na ang kaluwasan, paagi sa ano? Paagi sa? Bugay. Muna sila sa Diyos, for by grace are you saved through faith. Amen? Amo na nga kumanumdum kuya. Ang gisaga tululuha ko, Lord, thank you.
nga ginluwas mo ako paagi sa imo grasya, hindi ko gintinguhaan nga maluwas ko. Para bala kay Martin Luther, halas, luhod, pasaka panaog sa sacred stairs dito sa Rome. Pila nga daan ka steps? Pila ka steps na siguro sobra 100 steps. Wait, nalipat ako. Saka panaog, luhod. Nga basi pa lang nga luwason sa Diyos, ang ulay nakarealize siya, o yolo, ang kaluwasan, ganyan di pagi sa pagpaninguha. Amo to nabasahan ni Martin Luther. Romans chapter 1, verse 16 and 17. Nga anong kaluwasan? Righteousness of God. Paano ang righteousness sang Ginoo naglambot sa aton? Bugay sang Ginoo. That's why sila ni Apostol Pablo, paagi sa bugay na luwas kita. Hindi paagi sa imo pagpaninguha. Hala sakripisyo kada. Hala luhod-luhod, bira-bira. Hala pinitin siya. Dito ko sa una sa Baklaran bala, kundi marada akong simbahan. Bo mga tao kita ko gito ga luhod. Alin sa entrance pakadto sa altar, aura imulod dala pa ang akwan. Ina balang sampagita. Dito sa Manila ko nagnabaligyan ng sampagita ang putot. Kita ka mo ng putot nga sampagita. Kansindi ka mo sa putot. Hindi putot ka tao. Putot na nawa pa bala nagbuskad. Ginatuhog na. Tapos ginabaligya. Ang mga bata agabaligya ay daw mabungguan sa lakyan kay kung mag-traffic na gani gapundo. All dinalagan mga bata baligya sang kwan. Abi ko di na ginabutang ay dito nila gali ginadala sa Baklaran. Baklaran bala. Hindi kay sa nagasakay sa jeep sila isang isa. Baklaran. Sila sa isa. Baklaran rin. Abi aguro Baklaran. Ulit, piliti mo siya. Nyari, ito, bakla rin. Kita ko gid sa akong duha ka mata. Panagtag kami blatrak sa Blasahon. Kaya tanaw-tanaw ko sa pertaan, ba may mga tao to galuluhod. Kuang gid ya? Nang iniblatuhod gid ya? Palaluhod may dala pa nga isang pagita. Pag abot to sa tabangan, ginapasok-sok nila sa mga imahen nga tuto. Panumdom lang ko, ahay, kaluoy mga tao, no? Abi nila kay galuhod-luhod sila pakatutubangan doon isok-sok nila sa imahen. Abi nila, ahay, kaluoyan sila sa Diyos. Strictly speaking, kaluoyan ka sa Diyos kung naman na yung sakripisyo? No. Never. That is not the way of salvation na ginambal sa Ginoo. Kalayo-layo kayo. Ano ang bal sa Diyos sa kaluwasan ta? Bugay sa Diyos. Ano himuon mo? Pagi sa pagtuo kay Kristo. That's why sila sa Bible, believe. Magsiling kang believe, ano? Hindi na sa matanan nga mga kasalanan nga nahimo mo. Ukon, ang sala mo nga nabalaan. Sila Lord, sala gali ni nga magpenitensya ko para lang maluwas. To is Jesus, kaya siya nagpenitensya na para sa imo, hagay ka pa imo yung penitensya. Do you understand? Anong ginimo ni Kristo sa krus? Nagpenitensya para sa kay sinoto, para sa imo sakon. Di karon dugang-dugangan mo ba penitensya kung inisultuhan mong Diyos? Di ba? That is a great insult. Para si Kristo, nangin matay na ako, nagantos na ako sa krus para sa imo. Ay, sulit-suliton mo pa? Doon na yamuat mo ko. Mungwa ya. Tama sila sa Bible. Ikay man to ison, o mga Udiyo, o ay nagbaton kay Kristo. And what does the Bible say? Sila sa Bible sa verse 12, but as many as receive Him, that includes you and me. To them, He gave power. Or what is power all about? Authority. Privilege. But as many as receive Him, to them He gave the authority, the privilege to become the sons of God, even to them that believe on His name. Alright? Klaro na sila sa Bible, ha? Nga mga Udiyo, tungod nga si Kuya nila si Kristo, nalambutan kita sang kaluwasan.
Kag kung nalambutan kita sa kaluwasan ng iban, wa pa yan nalambutan. Ambot ikaw nalambutan ka na sa kaluwasan. Diba? Kada Disyembre, celebrate Merry Christmas, Happy New Year. Why relasyon sa Ginoo? Paano ka nag-celebrate sang Merry Christmas, Happy New Year kay way pa si Kristo sa kasing-kasing mo? Makasiling ka, Jesus Christ is my Savior. Paano si Christ nakasave? Paano matawag mo si Kristo Savior mo kung way ka pa na-save? Diba? O, mangkuton mo ko galingon mo, saon ta ko galingon ta. Na-save na ko. Kung na-save ko na, therefore, you can claim Jesus as your Savior. Kung wala pa, subong pa lang adaan, palapit ka na sa Ginoo. Hindi pa uli ang tanan para sa imo. It's not yet the end of the world. Palapit ka sa Ginoo, you try to believe in Him, accept Him as your Savior. Ang ganun mong Ginoo, Lord, I am a sinner who needs to be forgiven of my sins. At this time, Lord, I commit my life to you. I receive you, I believe in you. Munang natawag nga faith bala, the committal of yourself upon a person. Commit. Da parelo na bala nga yung commit mo ko galingon mo sa lalaki o kung sa babae, pagkasal nyo, ging commit mo ko galingon mo sa tubangan sang altar. Amo nang natawag nga faith. Pag kakabalo, 10 years after, 5 years after, what will happen? But you have committed yourself. And that is faith. Amo nang napaabot sa Diyos sa aton. Okay? Ano pa siling sang Romans 1:16? For I am, siling ni Pablo, I am not ashamed the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. Kita mo? To the Jew first. Unagid, mga Udiyo, gid. Ari pa gido, verse 1, chapter 1, verse 8, siling sa Bible, ari application na ni sa aton. Siling yung sang Ginoo sa mga Udiyo, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem. Sino ng Jerusalem? Hudiyo man Japon. Di ba? Sino ara sa Jerusalem? Mga Hudiyo. That means, salvation must start from the house of the Jewish people to all Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth, of the world. Amo ni ang plano sa Diyos sa kaluwasan. Karon, how do you apply this in your own family? That means, if you are concerned with other people in your surroundings, sa imong mga neighbors, please have concern with the members of your family first. Ang pamangkot, ang membro bala sa pamilya mo na luwas na tanan? When I say that, is your husband, your wife, your children, your loved ones, are they all saved? Kung hindi pa, they are part of your ministry. Munang unahon mo. Neighbor mo, kabalaka ka ba? Saan o pa na maluwas? Kabay pa nga ma-save sila. Membro ka sa pamilya mo, way pa hasta subong. Bla? Sabi mo ba, may mission kita. Mga mission kita sa palibot naton. What about your family members? Magabot ang panahon nga kung kwaon kita sa Diyos kalibutan, kung way pa sa nalaluwas, hindi sila makadto, kung mapatay sila. Sa impyerno. Ikaw makadto sa langit. Will you be happy with that? Bla? Masali ka, oh, I don't care. Mula nang imo concern. I don't care. Kung makadto man na sila sa impyerno. But you know what? If you are a Christian, the Bible places a concern in our heart. God places a concern in our heart to have mercy or to have compassion with those people who are not yet saved. I mean, that is our mission. When you are a disciple of Jesus, you follow Jesus, you want other people also to follow Him. And that includes the ministry that God has given you. Amo ni ang priority nila. Kadua, they should be channel of spiritual blessings to others. Miro anay ang ila ministry, una anay sa mga Hudiyo.
application sa aton. Una anay, ang ministry naton, sa aton, membro sa aton panimalay. Encourage your members of your family to be faithful in the Lord first. Bla? Pray for them. Encourage them to be faithful in the Lord. Those are the things that you can do. Of course, you have no power to save them. Sino kagin nga magluwas sa ilaw? Why? Ano lang mahimo mo? Pray for them. Number 2, encourage them. Number 3, be an example to them. Be a good example to them. Ano pa gid ang priorities ang Ginoo para sa ila? They should be channels of blessings to other people. Spiritual blessings. Ano hambal sa Diyos? Freely you have received, freely give. Anong context ang statement ni Jesucristo? Why ni nagakasayuran niya sang kwan na, sang kwarta or sang pagkabutang? Wala. Ano ning freely receive? Ang ila nga kaluwasan. Ang ila relasyon sa Ginoo. Nakabaton sila sa relasyon sa Ginoo free. And they have to share that with other people free. Muna kita kung nagawali kita sa pulong sa Diyos, sa nita magkadto, way taga pangulikta. Kita mo na sa mga kilid-kilid sa merkado, gawali sila na mangulikta. Freely give, freely receive. Okay? Okay. Kadto kita sa ikadua. Anong expectation nila? Miro to, ano ganito? Anong priority sa mga disciples? Anong ila expectation? Sila sa Bible, aring ila mga expectations. Of course, number 1, they should always expect resistance. Amo na mga utod, kung nagahimo ko sa buluhaton sa Dios, pabuton og ipermi mga tao hindi magpati sina. Kung nagawali ka, nag-share ka sa Word of God, you should always expect resistance from other people who are not yet believers of God. Amo na siling ni Jesucristo sa ila, whosoever shall not receive you, nor hear your words, when you depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Ano pag... Ano na? Ano meaning sina? Kalaway mo na nga pagkakanto mo sa balay ng tao, taktakan mo sang yabok tiil mo da. Guro, ma-offend na say mo. Ang mga devout ng mga Hudiyo sang unagali, kung nagakadto sila sa isa ka lugar, sa mga Gentiles, pagpauli nila, ginataktak na nila ilatiir. Anong pala tandaan sina? Hindi nila, inang mga tao, they have to reject the practices of that Gentile world. Pare bala kung ginataktak nila ilatiil ko no, sa mga devout ng mga Hudiyo, nagpakilala ina, nga sila, nagasikway sang kultura sining mga tao nga mga hintil nga hindi nila pag-adoptaron sila kabuhi. Amo na meaning sang pag-shake sang feet. So, what about sa ministry nila nga itaktak nila ilatiil? But silingon, ini nga mga tao kung nagasikway sila sang Ginoo nga ila Dios kag manuluwas si Kristo, hindi nila pagsundon ina nga mga sahi sang pamatasan. You should not live with those people who have rejected the Lord. That's why nga sila ni Kristo sa ila, kung di sila magbaton sa inyo, itaktak niyo lang inyo, taktak niyo lang sa balas ng inyo tiil. But silingon, leave it to them. Bayaan nyo lang sila basta, ang inyo lang, kung ginataktak mo ang yabok sa tiil mo, but silingon, nagapakilala, ini nga mga tao ay nagabaton sa Ginoo, kag, I should not be like them. Kaya sila nga Andreo, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Sila ni Kristo maya pagali ang mga Sodom ug Gomorrah kumparar mo da sa day of judgment sa sina nga syudad nga aman aryo. Ang punto. Kay kung ikaw nagwali sa ila, nasiram ka sa gospel tapos why ka na pa nagpate, mag-abot ang adlaw sa paghukom nga masiling ang Ginoo, mas maya pa to Sodom ug Gomorrah kay ito gayat nawalihan. Guro ko nawalihan to, base ibas to sa ila guro may luwas pa.
Ariyo, grabe nga walihay. Amo na sila isang Romans 1:20. Sila isang Biblia. Tanan nga mga butang nga ginpakita na sa Dios. But if people will not believe in the Lord, ano ang balsang kasulatan? They are without excuse. Ng mga tao mo sila nga, oy, may tsansa pa kung maluwas, kung mapatay, kung away ko, Kristo sa kalibutan. I'm sorry to say, wala tsansa. Kaya nga, pagkapatay sang tao, nga wala Kristo, iya kabuhi, he will not be allowed to go to heaven. Pastor, tiabi pangamuyuan siya. No. Your prayer will not change the destiny of a person. What about, Pastor, pamisahan mo siya? No, your misa will not deter or change the destiny of a person who died without Jesus. You understand that? Nga, siling ni Kristo, I say unto you, it shall be more tolerable. Ambot silingon ni Kristo, maayo pa ang land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city who did not believe. Gani sila ni Kristo, ako di sa magpati sa inyo, sila, tak-tak yung box tail nyo. Anong bot silingon? Bayay lang sila, bot silingon, hindi, kabalo ka mo, reject nila ang Diyos, kapag tak-tak sang box tail mo, nagpakilala, that you should not be one of them. Kaysa day of judgment, worse ang judgment sa Diyos para sa ila. Amo na ang mga tao, wali tadi, share kita sa Word of God, there is a church, damo mga tao sa lulode, kapamati isang mensahe sang Ginoo, pagwa nila, wala man lang sila gasapak, sila isang Bible, it should be tolerable than Sodom and Gomorrah. Why? Because God will never let you go to heaven without Jesus Christ. Bisan ano pa nga sikway sa Ginoo. Let it be that people will reject Jesus, but in the end, they will be punished by the Lord. Amo na yung expectation nila. You have to expect resistance. What else? They were sent as sheep among wolves. Yung padala sila subong mga karniro sa mga wolves. Anong wolves? Sa anong wolves sa iligay nun? Ha? Mga lubo. Mga lubo. Mga wild dogs, no? So, sila sa Bible, behold, sila ni Jesus, I send forth as a sheep in the midst of wolves. Amo ni kita. So, you should not expect that people will always accept you. Those are the kinds of crowd. They will be hated or persecuted because of Jesus' name. Namesake ni Kristo. Amo nang rason. Isang pamilya mong isa, sikway ka, i-ostracize ka kung na-Christian ka, kaya nga sila nila, oy, nag-ilis ka religion. Balo ka ang religion, yung isa daw ka, very, ano? Ang religion, isa daw, mo nang papalayo sa tao sa Ginoo. Siran mong tao, parte sa Ginoo. Oh, hindi lang kami religion na kami. Ay, hindi lang tayo magpati sa pastor, kaya may religion naman tayo. Abiya guro ang religion, amo na nagaluwa sa iya. O sa kabalo, ang nagaluwa sa aton, amo ang Kristo nga ginawali. Hindi kayang relihiyon, di ba? Oh. So, natural na. Gisa, ang pastor, kung diin magkanto, gisa, hindi ka pa accepted sa mga tao kaya nga aman. Mabalaan dahil, pastor ka, may religion na kami yan. Muna nga sila sa missionary sa una, ang kalimbawa sa pastor, da mga paka. Da mga paka kuno. Paka ya magsulod sa balay mo kuno ila. Dakal mo paka. Di ba? Pero kung tiki, why mo ginatindakan? Abi mo ang tiki kuno, may arab lang may nabasahan ko. Hindi gali angay nga pa ano mong tiki. Pang tabugon yung tiki sa balay. Kaya ang tiki gali gadala sang kaayuhan. Oo. Amo na masiling ka nga, uy, tsurang bala da tiki. Hindi. Ang bot silingon, kung ang tiki gali, sa atong balay, welcome tanan, di ba? Amo ni kalimbawa mo, ang mga pastor, kung mga paka, ikaw ya daw tiki. Tuod. Kaya nga, kung may mga friends ka, isa way sa may nag-ostracize sa imo yan, di ba? Nga, hindi kaya pastor. Pastoron ka man. Pero, may mga friends kang pwede mo madala sa Ginoo. Mati sila sa imo kay
friend kaya nila mo. Sige. Sila ni Kristo, nobody, a disciple is not above his master. You have to accept, you have to expect nga you will be persecuted if you are a true Christian. Sa lobrahan, kisa daw, saan ka pa akong Kristiyano ka, di ba? Mga Kristiyano, hindi tani karon kahimo sa mga katuntuhan, kaya rin siya, tani ka, tipos ka mo, kaya rin siya, mabatian niya na karon gabaan ta. Sila ni Jesus Christ, a servant is not above his master. Kung si Jesus can persecute, you will also be persecuted for the sake of Christ, di ba? Ang iba niya mga tao, ganun, nagkatawag kay Kristo nga Beelzebub. Sila niya, if they have called the master of the house Beelzebub, ano na yung Beelzebub? Ang Beelzebub name, literally, the prince of the devil. But silingon, ang Beelzebub, daw flies, na-identify ni sa kay Satanas, bla? No? Kung kisa nagaymo ko sa mayo, daw lain pa para sa iban. Di ba? Kung naara ka sa Ginoo, daw ikaw pang malain. Natural na. You have to expect that for people. Members of their family might even address nga mo na, kung pirmi ka simbahan, kung lawig ka simbahan, pag-abot mo sa inyo balay, bunahan mo nung panimbangan niya man. Lapaw na ka mo sa langit. Simba ka mo Domingo sa aga, Domingo sa hapon, prayer meeting ka mo. Hala, bunahan na ng inyo simbahan ay na. Lapaw na ka mo sa langit. Pwede na maglapaw ka sa langit. Hindi eh. Banganin, iklambot sa langit. Siling sang nabasaan ko blang niya, paano ka makakanto sa langit? Kaya bisan simbahan ganito, hindi ka kakanto. Daya pang langit simbahan nino. Oh. Okay. Tapusan. Toga panguruskos na kamo. The disciples reward. Abi mo kung sumulunod ka ni Kristo, abi mo pabayaan ko sa Diyos? No. Take note of that. Bisan pa may mga kabudlayan kita, subong Kristohanon, I am a pastor and there are so many things that I have experienced in life. May mga kabudlayan, may mga, problems might happen the way. Prorio, ay kanami, may reward gali mga disciples. And what are they? Number 1, sila ni Jesus, kung maglakat ka mo, hindi na ka magdala sang gold, silver, brass, and your purses, nor script for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. Ara pa da sila sa Bible, for the laborer is worthy of his hire. Sila ni Jesus, sige lang, lakat na ka mo. Himo alang ang buloton sa Diyos, I will take care of you. You see that? Hindi ka pa na. Pero isang kung may amo, kabalang maayo nga amo, kung makita yung kaayo sa imo, ang amo mo, way ka likom sa imo hibalo, tagaan niya ka sa mga pabuya sa iya, di ba? Kumunang ko siya, may mga amo, mga nami, likom pa lang sa imo hibalo, may extra ang ginatag sa imo. Di ba? Ka-experience ka mo na. Sige nga. Ay, ano ni ma'am? Ano ni sir? Sige lang bala, kay blessing na. Kaya kita, yang daw ka namin sa imo. Masaligan ka, tapos matutom ka, mapisan ka, may reward ang amo mo sa imo. Amo na kita. Sa tubangan sa Diyos, kung Christian ka nga matutom ka sa Ginoo, huwag ka ginapabayaan sa Ginoo. God will take care of you. We have experienced that for several times. Basta na tutom ka sa Ginoo, basta ginauna mo, ano ang bal sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ka pa na. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Diba? That's number 1. God will take care of you. That is the reward of a disciple who is a faithful disciple. Number 2, there is a promise of spiritual deliverance. Ano ang bal ni Kristo sa ila? Sila ni Jesus, fear not them which kill the body,
Even though people will kill your body, the Apostle Paul was killed. He was executed. Pero sila sa Bible, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. Bisan mapatay pang aton lawas, pero hindi sila makapatay sa atong kalag. Mapatay ang lawas mo, but your soul will go to heaven. So, di nakapirdihan. Amo na sila ni Pablo, Philippians 1:21, ni Pablo, for to me to live is Christ. And when I die, ano kambal niya? It is gain. Oh, may pirdi ka? If you are a follower of Christ, bisan may mga pag-antos ka sa kalibutan, may pirdi ka? Wala. Kasi sila sa Bible, there is a promise of spiritual deliverance. Physically, materially, God will take care of your needs. Take care na sa Diyos. Sila sa Ginoo, just continue. Go ahead. I will take care of you. Go ahead. I will provide for your needs. Just continue preaching. Continue doing the work of the Lord. Pero sa akong kabuhi, I had been serving the Lord for more than 40 years as a pastor in the ministry. Ipabayaan ko sa Ginoo, I am a living testimony nga wala akong ipabayaan sa Diyos. Bisan sa unang ups and downs ang kabuhi ko. Makasiling ka mo, si Pastor Calias, amo na, why ka kabalo nga, damo man sang nagyan ko nga, in the valley of the shadow of death. Pero ipabayaan ko sa Ginoo, pabayaan sa Diyos pamilya ko, wala. Sobra-sobra pang ginatag sa Ginoo. Nga, that is the promise. Ha? Promise, sino ka promise ini? Ang Ginoo. Mayo kung tao tani kay ang promisa sa tao kasi ka kambyo-kambyo pa. Amo na iban sa inyo nga nangingin bless kamo sang Ginoo. That is now the result of your faithfulness in the Lord. Amen. Ha? Amo na permit dumdumon mo gid na. Nga tungod sa Ginoo, gin pa kamaayos ang Ginoo ang imong kabuhi. Grasya sa Dios, di ba? Although we are not perfect, masiling kita, ba amo ning perfect ang pag-alagad? No. Ang pag-alagad ko, hindi man guro perfect. Ang pag-alagad tayo, hindi man guro perfect. Pero ang Ginoo, nagpakamayo. Why? Kaya mo na yung promise niya mo. Ari pagido, ang Ginoo, nagapromisa man sa aton, nga kita, mga valuable, kita sa tubangan sa Diyos. Malalon, sila ni Kristo, you are more value than many sparrows. Anong sparrows? Mga pispis nga mga maya. Ang mga maya sa una, ang 5 kamaya, isa lang kasentimos kung presyo pagkambalan. Amo ning sparrows ang pinakabarato nga pispis. Pero take note. Sila isang Bible, fear ye not therefore, ye are more value than sparrows. Sobra pa kamo sa sparrows. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father who is in heaven. Kagara pa sa verse, sa unang verse. Are not 2 sparrows sold for a farthing? 2 ka sparrows, yung isa ginabaligya sa 1 centimos. And none of them shall not fall on the ground without your Father. Pero bisan pa ina nga pispis, the way value, pero ang Ginoo kabalo kundi nataktak ang sparrow, kundi napatay. Why? Because God is concerned with even those minor things, trivial things nga ginatawag. Sa mga gagmay nga butang kabalo ang Dios. Kabalo sa gani kundi napatay ang sparrow. Di ba sila, uy, manapulos ang sparrow, pero kabalo ang Diyos. Ngam sila yung Diyos, ay, nakabalo ko, ang isa ka sparrow dito nagtupa, sang napatay siya. Ang isa ka sparrow napatay kay amo ni. Sila ni Kristo, sobra pa kamo niya sa sparrows siya. Malahalon pa kamo sa sparrows, amo ni ang value sang isa ka disciple like you. Lastly, a promise of eternal reward. Ano ang balin Jesus? Sang uli na, takaan ko na si Pedro. Sang promisa ni Jesus. Sumabat si Pedro. Ano ang balya? Behold, sila Ginoo. Nanong karon, kami agin patumbayaan namon ng tanan, gintalikdan namon ng tanan. Kaya sunod sa imo. Question, what shall we have therefore? Ano nga amon? Ano nga aton da? Uy, kita da.
Doga pareho nga mo na ang bali, Pedro, no? Lord, why kita da? Ano ang bali, Jesus sa iya? Sila kay Pedro, verily I say unto you, that you which have followed me, take note ikaw ang nagsunod sa akon, sila ni Jesus kay Pedro, kag sa iba ng mga disciples, in the generation when the Son of Man shall sit in the throne of His glory, He also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone, ari, ikaw na ni, kag ako, everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit eternal life. What a wonderful promise of God. Conclusion. A call to discipleship is a call to an opportunity to serve God. Number 2, a call to discipleship is a call to commitment. Number 3, a call to discipleship is a call to life of transformation. When you follow God, God will change your life. A call to discipleship is also a call to God's blessings. Do you want your life to be a blessing? Be a disciple of Jesus. And, of course, so today, the question is, will you make commitment to God, be faithful disciple of our Lord? Paano man maangkon ng mga blessings ng Diyos? When you become a faithful disciple of Jesus. Kung naipanin mo na ba ito Jesus ngayon mo Savior, come to the Lord right now. Kung ikaw, Kristohanon, you are a disciple of Christ, you need to be faithful in the Lord, offer your life as a living sacrifice. Shall we pray? Dear Lord, our loving Father, we thank you for allowing us to be here today. Father, we know that you have called us to be your disciple. Not only the 12 disciples long time ago, but we know that in modern times, we are also part of that wonderful opportunity of knowing you as the disciples of Jesus Christ. Kabay siningaga, kumayari pa sa amon, nga wala pa nakapalapit, way pa relasyon sa Ginoo. Kabay ikaw magpanghikot siya kasing-kasing nga siya man siningaga magasiling. Pastor, please pray for me. Sininga tinion, ginatugyan ko, ginabaton ko, si Jesus Christ nga akong Savior because I want to establish a genuine relationship with Jesus Christ. I want to live for Him. If that is your desire, that is your decision, how many of you will say, Pastor, please pray for me. I entrust myself, I believe, I receive Jesus as my Lord and Savior. Kung amo nang imo decision, come to the Lord right now. Hindi pagpadugaya. Sino ka rin makasiling? Will you raise your hand and say, Pastor, please pray for me. I am now committing my life to Jesus Christ. Mary? Oh, sino? Don't be ashamed. Mary, magasiling ka. Pastor, ginatugyan ko nga akong kabuhi kay Jesus Christ right now. Baya sa may nagatulok sa imo. Mary? Ha? O kung ikaw, Kristohano, nakabatong na kay Jesus Christ ngayon mo Savior, magasiling ka, Pastor, please pray for me. I want to become a faithful disciple of the Lord. I want to offer my life to the Lord right now at this moment. Sino kayo mo? Sino? Raise your hand. Mary? Ha? Mga Kristohano? Yes, God bless you. Sino pa? Kasiling, Pastor, I am committing my life to the Lord right now. I want to become a faithful disciple of Jesus. Mayroon pa? Sino pa? May naman niya langit nun, continue to work in the hearts of these people. This is our prayer in Jesus' name. Amen.